বন্ধুগণ, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আপনারা সবসময় জিজ্ঞাসা করেন, কমেন্ট করেন, ভাইয়া আপনি কি কাজ করেন, বিদেশে কি কাজ করেন। ভাইয়া আজকে কি কাজ করি এটা আজকে আপনাকে দেখাবো, বুঝছেন? আমার সাথে থাকুন, কি কাজ দেখেন, কি কাজ করি আজকে। এই যে বিল্লার ভিতরে কাজ, আজকে এক এক দিন এক এক জায়গায় কাজ করে। আজকে বিল্লার ভিতরে কাজ, কি কাজ করি আজকে আমার সাথে থাকুন, আমি দেখাইতেছি আপনাকে কি কাজ করি। আজকে কাজ হলো एफएम एफएम सफाई करेगा और एक गिलास, ये पूरा गिलास सफाई करेगा। ये पूरा लंबा वाला गिलास, पूरा गिलास सफाई करेगा। और काफर और ग्लास क्लीनर और थिनर और এটা হচ্ছে শ্যাম্পু জাতীয় क्लीनर मेडिसिन। ठीक है, इधर ये फेम सफाई करेगा, ग्लास सफाई कर। और अंदर का मैं साथ रखा आदमी इधर केसिंग का सफाई करेगा, ग्लास केसिंग। वॉशरूम इधर ऐसे वॉशरूम, और इधर ऐसे इस साइड में वॉशरूम, इस साइड ऊपर का तो ताला वॉशरूम में वॉशरूम सफाई करेगा, वॉशरूम में केसिंग सफाई करेगा, एक ग्लास सफाई करेगा, पूरा सफाई। ये वार्डरोब धुला सफाई करेगा, ये वार्डरोब वाइट कलर वार्डरोब है। वही वार्डरोब सफाई बाद में एक ग्लास रूम का बड़ा वाला ग्लास, ये रूम में पूरा बड़ा वाला ग्लास सफाई करेगा, पूरा सफाई करूँ, बुझছেন? এই কাম আজকের কাজ এইগুলা, পুরা উপরে কাজ, নিচের উপরে সাফাই কাজে গ্লাস ওয়ার্ডরোব। আর এদের রাস্তার পাশে আছে এই বড় গ্লাস, ওই গ্লাস সাফাই করেগা। আর নিচে এই নিচে টাইল সাফাই করবো আজকে। আর এই ব্যালকনি গ্লাস, আজকে সারাদিন কাজ উপরেই এই কামে করে। আপনারা দেখাতে বলছেন, আপনাদের দেখালাম কি কাজ করি। আজকে যে কাজটা করব ওইটাই দেখাইছি আপনাদের, কি কাজ করব। ঠিক আছে, সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই, ঈদ মোবারক।